Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pravimo jednu fantastičnu čorbu od korijenastog povrća, a kraljica šerpe je kupus repa. Nemoj me tako gledat, molim te, ima da jedeš, to je zdravo, pred djetetom da to sve fino ponoviš, znaš da kažeš čorba je super i da kamufliramo, jel? Tako i vi uradite, opet ne gledaš poprijeko. Znači sve se mora pojesti šerpe, zamaskirat ćemo je znači ostalim povrćem da se ne osjeti, da se ne vidi. Isjeckat ćemo na kocke onako da izgleda bar približno kao krompir, jel? Ja je volim onako solo, imam ja recept jedan na kanalu sa suhim mesom. Joj, to mi je najomiljenija čorba od svih čorbi koje postoje. Ali danas nećemo koristiti nikakvo meso osim ako vi to želite. Idemo vidjeti šta ćemo koristiti od sastojaka kada se bacimo na posao. Brzo za mnom! Kuhaj i peci. Kao što vidite, izvinite, ne mogu od smijeha, ali izgleda da ovo sve mene niko neće jesti. Nešto stvarno prevrću očima. Znači imamo jednu kupus repu, imamo celer, imamo krompir, mrkva, jedan luk, ima malo smrznutog peršuna, ako imate svježi tim bolje. Treba će mi jedna kašika, znači brašna, da nije baš prepuna, eto tako, otprilike jedna ravna kašika. Treba će mi malo putera, so, biber, crvena paprika i mrvicu ulja da propržim mrkvu i luk za početak. Međutim, prvo što hoću da uradim jeste da ovu repu ogulim, očistim, isjeckam i da je dobro osolim da pusti onu svoju jačinu iz sebe. Znate da je ona jako žestoka i ako se dobro ne osoli zna biti nekada i gorka. Dakle, to je prvi korak koji ćemo da uradimo. Nakon toga idemo mi sa pripremom ostalog povrća dok ona stoji. Eto. Što dobro miriše. Sad neko rekao ne, ali meni da. Nakon što sam je očistila i izrezala ovako na komade, pa izrezala, hajde da kažem, kao za pomfrit, sad ćemo onda to sve fino na kockice. Vidite, evo, otprilike kao krompirće kad režete za čorbi. Eto, možda nije baš nešto idealno sitno, ali s obzirom kakva je ona tvrda po prirodi, meni je ovo super. Nakon što smo izrezali količinu koja nam treba, znači ne morate vi cijelu repu, ja nisam mogla naći manju, pa evo narezala sam otprilike 2/3 repe, ne treba mi više. Sad ćemo fino to da osolimo. Malo izmiješajte ili ovako i ostavite jedno 15 minuta, za to vrijeme možete očistiti ovo korijenasto povrće, oguliti, oprati, isjeckati, znači sve na kockice, pa ćemo vidjeti šta ćemo kasnije. Eto. Evo vidite, dok je ova repa pustila, hajde da kažem, vodu, vidite kakva je, ne znam koliko vidite, znači ima te vode na njoj, znači to ćemo da odsjedimo. Ja sam isjeckala ovo korijenasto povrće i ostalo mi je još da krompir ogulim i isjeckam, ali njega ćemo zadnjeg jer se najlakše kuha. Sad ćemo pripremiti šerpu sa malo ulja da se zagrije. Ulje smo zagrijali i sada dodajemo povrće. Propržimo 1 minutu i dodajemo odsjeđenu repu. Evo dobi malo bojice dok ja ovo iscijedi. Znači repu sam iscijedila i isprala hladnom vodom. Sad ćemo malo posoliti, malo pobiberiti i zaliti vodom. Ostavit ćemo da se kuha, poklopite naravno. Ja sam malo vode dodala jer na kraju ne želim da bude previše čorbasta. Volim dodavati pomalo vode nego da imam viška vode i onda ne znam kući s njom. Onda moram koristiti više brašna, a ne želim da bi stisnula sve to. Sad ćemo ovo fino znači poklopiti i ostaviti da se kuha. Nakon 15 minuta repa je relativno mekana. Mogla bi se i ovako jesti, ali treba nju još malo. Sad ćemo dodati znači krompir isjeckan na kockice. Dodat ćemo vode, eventualno možete probati ovu tekućinu da li vam je dovoljno slana, pa sebi još dosoliti. Opet malo vode, znači samo da pokrije ovo. Dok se repa kuhala, ja sam pomalo dodavala vode kako uvre, tako dodam pomalo. Kašku, 2 i sve tako da ne bude baš previše vode, jel, kako sam rekla na početku. Znači ovo sada ostavljamo da se kuha dok se krompir ne skuha. Evo krompir se skuhao, stavila sam puter da se istopi.
Onda ćemo na otopljen puter dodati brašno da ga malo upržimo. Dakle, na rastopljen puter dodajemo brašno. Dobro izmiješamo da nema grudvica. Malo propržimo i dodamo malo crvene paprike, to jest po želji, jel, otprilike možda malo manje, 1/3 ove kašike supene. Eto. Čim dodate papriku, isključite znači ringlu da vam paprika ne bi puno gorila i odmah stavljamo u čorbu. Promiješajte, ocijenite da li vam je dovoljno gusto ili treba da bude rjeđe ili gušće. Ako treba gušće, dodajte još malo brašna, ali ja zato sam vam u početku rekla pomalo vode dodajte. Ja ću dodati samo još evo mrvicu. Tako. Možete dodati začine po želji. Uglavnom, to je to. Eto, još ćemo peršun. Evo i gospodin peršun. I sad svo korijenje neka se fino kuha. A mi ćemo još malo da uživamo u slasnom ukusu. Čorba je fantastična, vjerujte. I eto, dragi moji, gotova čorbica. Nadam se da se i vama sviđa. Ideja bar, a ako ste već probali tim bolje, ako ste zaljubljenik u repu, evo jedne idealne znači ideje da ove zime uživate u jednoj finoj, dobroj, mirisnoj i zdravoj čorbi. Eto, ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se niste dosad prijavili, prijavite se na moj kanal da se opet gledamo. Do sljedećeg gledanja, čao! Probajte. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.